ऐतिहासिक सहर भद्रक रे प्रत्येक दिन प्रत्येक जगह पूजा पर्वाणी ठू आरंभ करी शोभा यात्रा पर्यंत हिंदू मुस्लिम संप्रदायर ये भाईचारा सबुबले ओडिसा रे चर्चा रे रुहे आउ एकु नहीं सारा ओडिसा सबुबले आम देशर मध्य चर्चा रे थाए। दर्शक बंधु आज कहबार उद्देश्य पवित्र रमजान मास मुसलमान भाई भौणी गोटे पवित्र मास जाकु नहीं सेमानक मन भितरे गोटे आशा उत्कंठा थाए सबुबले गोटे मासाधिक काल उपवास रखिला परे विभिन्न संगठन सांगसाथी बंधु बांधव को डाकी गोटे इफ्तार पार्टी आयोजन हुए। से इफ्तार पार्टी रे जातिवाच विचार न थाए से हिंदू हूँ वा मुस्लिम सिख हूँ वा ईसाई समस्ते सामिल होती एका सांगे बसंती आ से इफ्तार जो खोलती देखिबार विषय आ सब बेले आम ओडिशा सारा जोठी भी मुसलमान भाई भौणी मैंने अच्छा से मन भीतर से जो आग्रह थाए से यही मास ही आ रमजान मासर कौन विशेषत्व रही आम पचारि बुझा आम भद्रक रे आज आम जो जगार अच्छु से जगार इफ्तार निश्चित भाव आपण मन मंत्रमुग्ध कर आशा करूँ कहीं ना ये सबू संप्रदाय भाई भौणी मैंने सामिल थे छोट छुआ आरंभ कर वयस्क पर्यंत रियाज खान को इफ्तार पार्टी भाई कौन कहे केमती चलती इफ्तार इफ्तार पार्टी आमर प्रत्येक वर्ष हुए आउ प्रत्येक वर्ष परी एठी आमर प्रत्येक हिंदू भाई मुस्लिम भाई सिख भाई आउ प्रत्येक आम गाँ लोक समस्ते खुशी भाष आसिक तम जो मास काल उपास रखुंट से उपास आसिक आम आज गेट टुगेदर करी समस्ते मिसिकी इफ्तार पार्टी आयोजन कलु या जो ओषा भी आम ये फिटेलु फिटेला पर सब समस्त सहित परिचय है बसिक मजा मस्ती करी समस्त पड़ी आम घर फेरिलु वर्षर थरे प्रत्येक मास ये समय आसे ये उद्यापन हुए जो कार्यक्रम सरी सरी आसे तापर ईद आसे केते खुशी समस्ते ये तो आम जो रमजान मास आम जो 11 मास धरिकी तार वेट करू कि रमजान मास केबे आसीबो आम ये प्रत्येक मास सारा उपवास रखिमु संध्या बेले उपवास फेटेमु प्रत्येक गरीब लोक हो सहर लोक आमर जो जकात आ फितरा ताकू भी आम गरीब श्रेणी हो कि अमीर हो से प्रत्येक दुखी को दि जाउची दक्षिणा भी दि जाउची या सहित प्रत्येक माने नमाज पाठ कुरान पाठ सहित भाईचारार सहित इफ्तार पार्टी आम करूछु आयोजन। आपण शुणुथिले इफ्तार पार्टी पूर्व विभिन्न प्रकार आयोजन होता है आ से आयोजन रे समस्त निज निज सक्षम हिसाब रे दुखी मानकु गरीब मानकु किछि दान धर्म मध्य करंती। आम संगे जड़े वरिष्ठ गणमाध्यम प्रतिनिधि अच्छा भद्रक से सब चर्चा था विभिन्न संस्था सहित से जड़ित होती आज आमंत्रण रे से इफ्तार सामिल होती परिचय पाखर नवा आपण शुणवे जड़े हिंदू संप्रदायर भाईटे आज मुसलमान संप्रदायर भाई पाखे पहुंची से इफ्तार आयोजन केमती से केमती उपभोग कले आपन स्वागत करुच्ची। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आज आमर जड़े युव उद्योगी रियाज बाबूंकर आमंत्रण क्रमे आम समस्ते आसिक एठी रोजा मुसलमान भाई मानक सांगरे पिटागला एवं आम समस्ते खाद्य परिवेशन करागला एवं ये भारी नियारा अनुभूति थिला एवं ऐतिहासिक भद्रक शहर रे आपण देखिबे शह शह वर्ष धरी खाली आज नुहे कि गत वर्ष नुहे कि ता पूर्व नुहे शह शह वर्ष धरी एठी हिंदू मुसलमान मानक भितरे एक अद्भुतपूर्व नियारा संपर्क एई पवित्र रमजान मासरे सबु बेले समस्ते निज निज भितर मिसंती आपण जेमति कहिले जे रमजान मास होची धर्मर मास एतिरे मुसलमान भाई भौणी माने एवं समस्ते गरीब लोक मान को दान करती एवं मस्जिद रे नमाज पढ़ती जहाँ तांकर धर्म अनुसार अच्छी नियमावली से सब गुड़ा पालन करा जाए एवं हिंदू एवं अलग धर्मर सबु धर्मर लोक मान को डाकी सांगरे बसिकी खिया जाए एवं भारी एक नियारा अनुभूति एवं यही अनुभूति द्वारा गोटे जिनस मन रे बलवत्तर होची जे सबका मालिक एक है जो विश्वास आम भीतर अच्छी जमी बगीचार विभिन्न प्रकार फूल गछ थाए एवं सबू फूल गछ गुड़ाक सुंदर देखा होता है से भाई आम भारत वर्ष रे बहु धर्म बहु जाति बहु विश्वास गढ़ी उठी आबाहन कालरू एवं एथिरे मुसलमान भाई मानक सांगरे बसिकी पवित्र रमजान सांगरे खाइबा एवं निज भीतर भाईचारा प्रतिष्ठा करने दिगरे बा प्रतिष्ठित भाईचारा को आहुरी बलवत्तर करने भली एक सुजोग पाइबारु आमे बहुत आनंदित आमे सबु जगह सबु समय देखिछु प्रत्येक वर्ष आपण जगह को आसंती इफ्तार रो मजा उठाती ये गोटे भाईचारार सहर भद्रकवासी आज कौन संदेश देबाक चाहिए नहीं जेमति मु कहली जे एक्चुअली देखंतु आमे समस्त जानिचंती जे सबका मालिक एक है
କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ହଉଛି ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପରିବେଶ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଇଚାରାର ପରିବେଶ ବହୁତ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିହବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ତଳ ଜେନେରେସନର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାରର ସଂସ୍କୃତିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ। ଏଇ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସର ଇଫତାର ପାର୍ଟିର ଅବସରରେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହା କହିବୁ ଯେ ଭଦ୍ରକରେ ଭାଇଚାରା ଥିଲା, ଅଛି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳିଆ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇବା ଏବଂ କଥା ବିନିମୟ କରିବାର ଯୋଉ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ବି ହଉ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହ ଥିଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରାୟ ମହାପାତ୍ର, ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ ସମାଜ ପାଇଁ। ଧର୍ମ ଯାହା ବି ହଉ, ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଭାବ ଆଉ ପ୍ରୀତି ଜାଗି ଉଠେ, ତାର ଅନନ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ କେବଳ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଭଦ୍ରକରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ସେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ଇଫତାର ପାର୍ଟିର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ରିୟାଜ ଖାନ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବାଟେ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଡାକରାରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଗୋଟେ ଡାକରାରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହଉଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତିର ମାହୋଲ ଅଛି। କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ଏ କଥା? ଏଟା ତ ଆସିଲା, ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ଏଟା ମୋର ହେଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସା ଉଠା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥିଲି, ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଇଫତାର ହେଲା। ଏକ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ, ପାଖାପାଖି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହୁଅନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଭାଇ ମାନେ ଆସି ବସି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ। କେମିତି ଏ ଅନୁଭୂତି ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଅତି ମତେ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆହୁରି ମୁଁ ଷ୍ଟେପ ନେବି, ଆହୁରି ଇଫତାର ହବା, ଆହୁରି ଇଏ ହବ ଭାଇ। ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି? ଭଦ୍ରକବାସୀ କଣ, ଭଦ୍ରକବାସୀ ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି ମୋର କହିବା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ ସନ୍ଦେଶ, ଭଦ୍ରକବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଇଫତାର ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନର ଏଇଟା ହିଁ ମଧ୍ୟ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଭାଇଚାରା ଜାତ ହୁଏ, ତାକୁ ନେଇ ଆମ ଭଦ୍ରକ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ। ଆଉ ରିୟାଜ ଖାନ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଭାଇଚାରାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ମନ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ଫଳରେ ଏ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗଠନ ହେଇପାରିବ। ରିୟାଜ ଖାନଙ୍କ ଇଫତାର ପାର୍ଟିର ପ୍ରଭାତ ବିଜୟ, RCN ଓଡ଼ିଆ।